मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात सूरह आले इमरान सुन रहे हैं और सूरह आले इमरान की वो आयात जो जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हजरत मरियम, उनके जो किस्सा चल रहा है और उनके जो वाक़यात चल रहे हैं, उनकी जो बातें चल रही है, आयत नंबर 38 से आयत नंबर 41 तक आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। ये आयत, इन आयतों से पहले हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया कि उनकी वालदा की जो है वो वालदा जो है जो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी, जिनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका तज़किरा फरमाया, उनका किस्से को बयान किया और यूं बयान किया था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा ने जो मन्नत मानी और नजर मानी थी, नजर तो मानी थी कि आपके घर की अल्लाह खिदमत करेगा, वो जो मेरे पेट में हमल है, ख्याल तो करती थी कि लड़का होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से लड़की पैदा हो गई। तो हजरत मरियम की वालदा ने, जिनका नाम हन्ना बिन फाकुजा था, उन्होंने इनका नाम मरियम रखा। मरियम का माना आते हैं इबादत गुजार, आबिदा। तो फिर इनको जो है बैतुल मक़दिस में लेकर गई। वहां उस वक्त जो इमाम थे और वक्त के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सपुर्द इनकी कफालत हो गई। वो उन्होंने पालना शुरू कर दिया और बैतुल मक़दिस के बराबर में कमरे में उनको जगह दे दी। वो वहीं रहती थी, वहीं इबादत करती थी, वहीं अपने काम रहती थी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर जाया करते थे, ताला लगाकर जाया करते थे उस हुजरे का जिसमें हजरत मरियम रहा करती थी। जब आते थे, ताला खोलते थे तो अंदर हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल पाया करते थे, गर्मियों में सर्दियों के और सर्दियों में गर्मियों के। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन फलों को देखा कि बेमौसम के फल मेवे यहां मौजूद है, तो फिर आज का सबक इस बात को लेकर है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं खड़े होकर के और दिल में ये तहरीक उठी, अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बांझ है, बच्चे जन्ने के काबिल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत तो वो कुदरत है कि वो बगैर असबाब के भी सब कुछ करने पर कादिर है। तो इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही बारगाह में अल्लाह की, वैसे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दरखास्त करना नहीं चाहते थे, इस बात की दुआ करना नहीं चाहते थे। क्यों? बूढ़े हो गए थे, बूढ़ा आदमी औलाद की तमन्ना करने लगे, अल्लाह के सामने दुआ करने लगे, तो ये तो आदमी के कुछ अपने मन के भी खिलाफ होती है बात कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूं अब औलाद मांगने का क्या चक्कर है। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल देखे तो अल्लाह की बारगाह में फौरन दरखास्त लगा दी इस बात की, इलाही मुझे अता कर अपने पास से खास अच्छी औलाद। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दरखास्त क्यों लगाई थी? इसलिए लगाई थी, ऐ मेरे परवरदिगार, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो नबूवत चली आ रही थी, या जो इल्म चला आ रहा था, या जो तबलीग चली आ रही थी, अब मेरे बाद कौन करेगा, मेरे तो कोई औलाद भी नहीं है। ये फिक्र महसूस हुई, ये फिक्र लायक हुई कि मेरी उम्मत, इस उम्मत का क्या होगा मेरे मरने के बाद। तो इस वजह से कि जो वरासत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत में जो चीज मुझे मिली थी वो आगे तक पहुंच जाए और लोगों तक फायदा पहुंचे, तो मेरी औलाद से भी पहुंचे। इस वजह से अल्लाह की बारगाह में दरखास्त लगा दी, इलाही मुझे अच्छी खास औलाद अता फरमा। और आप तो यूं कह रहे हैं, परवरदिगार आप तो दुआओं को बहुत बहुत सुनने वाले हैं। दुआ करने का अंदाज देख लीजिए, पैगंबर किस तरह करते थे और दुआ कबूल हो जाया करती थी। हमारा ये अंदाज है ही नहीं। पहले अपनी चीज को दरखास्त लगा रहे हैं और फिर यूं कह रहे हैं, अल्लाह की सिफत बयान कर रहे हैं, अल्लाह की खूबी, अल्लाह आप तो बहुत बहुत सुनने वाले हैं हर पुकारने वाले की पुकार को।
उसी को फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वही उसी मौके पर, किस मौके पर? हजरत मरियम के पास जब वो फल देखे बेमौसम के, उसी मौके पर तहरीक उठी, जोश उठा अंदर कि नहीं, मैं भी मांगूंगा अल्लाह से। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बच्चे जनने के काबिल नहीं रही है, लेकिन मैं अल्लाह के बारगाह में दरखास्त लगाऊंगा। वही हुनालिका, वही उसी मौके पर दआ ज़करिया रब्बा, दुआ की हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अर्ज किया है मेरे परवरदिगार, मुझे अता कर, मुझे इनायत कर अपने पास से खास पाक अच्छी औलाद, खास अच्छी औलाद। यहां तय्यबतन के माना मुराद इससे यहां से जो है वो है नेक और बरकत वाली औलाद चाहिए अल्लाह, नेक और बरकत, तय्यबा अच्छी औलाद, और खास चाहिए मुझे। इन्नका समीउद दुआ, और बेशक आप तो दुआओं को बहुत बहुत सुनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया ने दरखास्त लगा दी अल्लाह की बारगाह में, अर्ज कर दिया, एप्लीकेशन पेश कर दी अल्लाह के बारगाह में। अल्लाह की तरफ से दुआ भी कबूल हो गई। खड़े हुए हुजरे में नमाज, मेहराम में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने की हालत में फरिश्ते आ पहुंचे। फरिश्ते कहने लगे, फरिश्तों ने कहा कि आपको खुशखबरी देता है अल्लाह तबारक व तआला, आपके यहां बेटा पैदा होगा याहया नाम का। और यूं कह रहे हैं कि वो बेटा आपका तस्दीक करेगा कलिमतुल्लाह की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पहले से ही पेशीन गोई पेश करेंगे और मुक्तदा होंगे। वो ख्वाहिशात से, लज्जात से अपने आप को रोकने वाला होगा। उसकी सिफत बयान की फरिश्तों ने आकर के। नबी भी होगा, वो शाइस्ता नेक लोगों में से होगा। इतनी सिफात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़करिया को औलाद दी। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ जोर से नहीं मांगी थी। सूरह मरियम में है निदान खफिया, खफी के माना होते हैं आहिस्ता। अल्लाह को आहिस्ता से पुकारा कि कहीं कोई हंसने लगे ना बूढ़ा आदमी और औलाद मांग रहा, इसलिए आहिस्ता से अल्लाह को कह रहे अल्लाह मुझे अता कर औलाद। लेकिन अल्लाह ने तो पुकार कर कह दिया, सारी दुनिया को सुना दिया, कयामत तक सुना दिया हजरत ज़करिया की इस बात को कि तू फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली, फनादतहुल मलाइका, पस पुकारा और बुलाया फरिश्तों ने, व हुवा काइमुन युसल्ली, काइम के माना आते हैं खड़े होने के, युसल्ली नमाज पढ़ना, सल्ला युसल्ली नमाज, फिल मेहराब, मेहराब के माना आते हैं उम्दा मकान, अच्छा मकान, और मस्जिद में जो मकान होता है वो उम्दा ही होता है, तो इसलिए मेहराब का जिक्र फरमाया। और वो दरा हाला के खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, मेहराब में, हुजरे में या अच्छे मकान में, मस्जिद की मेहराब में, बैतुल मक़दिस में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज की हालत में फरिश्ते बात कर रहे हैं, तो क्या है फरिश्तों का बात करना सही है? सही है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। और नमाज में आदमी अल्लाह की तरफ ध्यान लगाकर रखता है। तो अल्लाह की अगर कोई पैगाम लेकर आया है, जिस तरह फरिश्ते आए हैं, तो अल्लाह की तरफ ध्यान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इसलिए सही है। कभी उन्हें कहने लगे भाई नमाज में तो फरिश्ते बात कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही की बात थी और नमाज में आदमी अल्लाह ही से बात करता है, इसलिए फरमाया वो हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुकी बियाहया, कहने लगे फरिश्ते अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है याहया की, आपके यहां लड़का पैदा होगा, याहया नाम होगा, और सिफात भी बता दी
सिफात ये बयान की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाले होंगे। कलिमतुल्लाह से मुराद यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो अल्लाह के बगैर वास्ते के हों, यानी जो वास्ता और जो असबाब होता है उस असबाब के खिलाफ खिर के आदत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याहया की पैदाइश बुढ़ापे में बगैर असबाब के, असबाब क्या कि बाप बूढ़ा है और मां भी बांझ है, बच्चे जन्ने के काबिल नहीं, बहुत उम्र हो गई है, खुदसट हो गई है, उसके बावजूद लड़का पैदा हो रहा है। अल्लाह बताना चाहते हैं कि अगला जो बच्चा आने वाला है दुनिया में, जो नबी आने वाला है, वो बगैर बाप के होगा। तुम यहां देख रहे हो कि बुढ़ापे की हालत में जब अल्लाह ने ये तमहीद बांधी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याहया को दुनिया में भेजकर तमहीद बांधी कि कहीं तुम्हें ये ना कहने लगो कुछ और ना बुहतान लगना। अब मैं अगला बच्चा जो पैदा कर रहा हूं, यहां तो बूढ़े हैं दोनों, अब एक ही होगा, बाप नहीं होगा उसका, सिर्फ कलमाए कुल से हमारे वो हमल ठहरेगा और बच्चा पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी समझाना चाहते हैं इस आयत के जरिए, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह। और एक रिवायत में आया है कि हजरत याहया हजरत ईसा से थोड़े से ही बड़े थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे। लेकिन रिवायतों में यह आया है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाले होंगे याहया, अल्लाह कह रहे हैं ये बात, तो इस आयत के टुकड़े के तहत एक रिवायत बयान की जाती है तफसीर इब्ने कसीर में कि हजरत ये दोनों खालाजाद भाई थे, याहया भी और ईसा भी। तो कभी कभी इनकी दोनों की मां, जब ये पेट में थे, हमल में थे, हजरत ईसा भी हमल से थे, पेट में थे अपनी मां के, और हजरत याहया भी। तो हजरत याहया की मां ख्वाब देखा करती थी। क्या ख्वाब देखा करती थी? ये ख्वाब देखा करती थी, मेरे पेट का हमल मरियम के पेट के हमल के सामने सजदा कर रहा है। तो ये बात क्या करती थी, बहन मेरे पेट का जो मेरे पेट में जो चीज है, वो चीज मैं ख्वाब में देखती हूं सजदा करती हुई तेरे पेट की चीज को। और अल्लाह ने बात बता दी कि तस्दीक करने वाला होगा कलिमतुल्लाह। समझ में आई बात? इसी तरीके से दुनिया में सबसे पहले इंसान थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की गवाही देने वाले, हजरत याहया सबसे पहले इंसान थे। सबसे पहले उनकी नबूवत को तस्लीम करने वाले हजरत याहया ही थे, नहीं तो दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए फरमाया बियाहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन, और वो याहया जो बच्चा पैदा होगा ज़करिया आपके यहाँ, वो मुक्तदा होगा, लोगों का इमाम होगा, लोगों को रहनुमाई करेगा लोगों की। वह हसूरन, और तीसरी सिफत ये बयान की कि वह लज्जात ख्वाहिशात से अपने आप को रोकने वाला होगा। अब वो चाहे नाजायज हो और जायज हो, हर चीज से रोकने वाले थे हजरत याहया अलैहिस्सलाम। अच्छे खानों से, अच्छे पहनने से अपने आप को रोक कर रखते थे। निकाह से भी अपने आप को रोका है उन्होंने। और क्यों रोका है? क्योंकि हजरत याहया अलैहिस्सलाम इस कदर मशगूल थे अल्लाह के जिक्र में, उन्हें औरत की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। तो जो आदमी, आज भी ये मसला है, अब आप ये कहेंगे कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने को निकाह ही नहीं किया है, तो ऐसे पैगंबर गुजरे हैं। हजरत याहया की सिफत वाला इंसान अगर आज भी मौजूद हो, उसका भी निकाह, उसको निकाह करने की जरूरत नहीं है। हजरत याहया की सिफत वाला इंसान, क्योंकि हदीस में क्या आया, मन इस्तता मिनकुम बाआ, जो निकाह के एहकाम और हक को अदा ताकत रखता हो वही निकाह करे। निकाह के जो लवाजिम है, जो हुकूक हैं, अगर उन हुकूक को अदा करने की ताकत रखता है, हदीस में आया, वही निकाह करे। और हजरत याहया अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की तरफ इस कदर मशगूल थे, उन्हें तो पता ही नहीं था, इन लज्जात की तरफ तवज्जो ही नहीं थी उनकी।
تو اس لیے فرمایا وہ حسورا، اپنے آپ کو جائز نہ جائے، ہر چیز سے اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا، روک رکھا تھا، حسور۔ وہ نبیہ، تیسری صفت، نبی تھے وقت کے، نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، سب سے زیادہ نیک ہوں گے اپنے زمانے کے، شائستہ لوگوں میں ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جب باپ ایسی دعا کرتا ہے تو اولاد پھر ایسی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں، ایسی صفت نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ان کے اندر۔ بھئی جب ذریتن طیبہ، اللہ اچھی اولاد، نیک اولاد جب مانگیں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صفات لے کر آئیں گے وہ بچے۔ آگے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری دی گئی، اب رہا نہیں گیا، اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے لگے، الہی مجھے بتا دو کس طرح ہوگا وہ لڑکا پیدا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بچے جننے کے قابل نہیں۔ اب اس بات سے تم یہ نہ سمجھنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت میں شک تھا، نہیں، پوری قدرت، ان کی قدرت پر پورا یقین تھا۔ جب پورا یقین تھا تبھی تو دعا مانگی تھی، لیکن کیفیت دیکھنا چاہتے تھے اللہ سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے بتا تو دو کس طرح آپ زندہ کریں گے مردوں کو، میں جانتا ہوتا ہوں، یقین ہے مجھے آپ زندہ کریں گے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ نے کہا پرندوں کو، آپ نے واقعہ سنا سورہ بقرہ میں آیا تھا، وہ اب 4 پرندے لوگ ان کو گوشت، ان کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھا ہو، پھر ان کو، بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے وہی عرض کرنا چاہتے تھے، اللہ مجھے بتا تو دو کہ کس طرح ہوگا، وہ ہوگا، مجھے یقین ہے، آ گیا ہے مجھے یقین ہوگا، لیکن میں بوڑھا ہونا، کیا ہم جوان ہوں گے میاں بیوی، یا کچھ اور کیفیت ہوگی، یا کچھ اور بدلاؤ ہوگا، کوئی بدلاؤ ہوگا وہ بتاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، بوڑھے ہی رہیں گے، ایسی یہی حالت رہے گی، کوئی بدلنے والی چیز نہیں رہے گی۔ قال کذالک، جس طرح تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں ہوگا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، تم جوان نہیں ہوں گے۔ اور اللہ جو ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جب ارادہ کر لیا یحییٰ کو پیدا کرنے کا، اب وہ ہوگا۔ اب وہ کس طرح پیدا کرے، اللہ رب العزت کی وہ تو قدرت ہے، اسی کو فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، فرمایا کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، کیسے ہوگا میرے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بچے جننے کے قابل نہیں، بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ، اللہ نے کہا اسی طرح ہوگا، جس حالت میں ہو اسی حالت میں ہوگا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت وہ ہو کر رہتا ہے، کر دیتے ہیں، اس کے لیے تو کن فیکون، وہ تو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیا، پھر کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے نشانی تو بتا دو۔ خوشی ہو رہی نا بوڑھے آدمی کو، اتنی عمر ہو گئی اب تک کوئی بچہ نہیں ہوا، اور اب اللہ نے کہا کہ تمہارے یہاں بچہ ہوگا، اب خوشی، بوڑھے آدمی کو کتنی خوشی، اب اس خوشی میں پھر پوچھ رہے ہیں اللہ کچھ نشانی تو بتا دو تاکہ میں آپ کا زیادہ شکر ادا کروں، ابھی سے شکر ادا کرنے لگوں جب سے وہ حمل آئے، ابھی سے اللہ رب العزت آپ کا میں احسان مانوں۔ اس وجہ سے حضرت زکریا نے کہا قال رب اجعل لی آیا، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کر دیجئے کوئی نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس، کہنے لگے اللہ نے عرض کر دیا، کہہ دیا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہوگی کہ
کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا سلاست ایام، ایام یوم کی جماعت، دن، 3 دن بات نہیں کرے گا، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت تھی، نشانی بھی اسی انداز کی دی اللہ رب العزت نے۔ نیت کیا تھی؟ میں اللہ آپ کا شکر ادا کروں، زیادہ شکر ادا کروں۔ اللہ نے کہا لے پھر ہم نشانی اسی انداز کی دیتے ہیں، آپ 3 دن لوگوں سے بات ہی نہیں کریں گے، صرف اللہ کا ذکر کرو گے، اور اللہ کے شکر میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں سب سے زیادہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا وہ اللہ کا شکر زیادہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا آپ جو ہے لوگوں سے بات ہی نہیں کرو گے، یہ نشانی ہوگی، بات ہوگی لیکن اشارے سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اشارہ بھی بات کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، گنگی تھی وہ، گنگی، بولنا نہیں آتا تھا اس کو۔ ہمارے نبی نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا، ہمارے نبی نے کہا یہ مسلمان ہے، اس کے مسلمان کی گواہی دے دی۔ جب ہمارے نبی نے کیا کہا، گنگی تھی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر۔ ہمارے نبی نے کہا مسلمان ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی زبان سے بولنا نہیں جائے، اشارے سے اگر کوئی گواہی دے رہا ہے تو وہ بھی بولنے کے قائم مقام ہی ہوتی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی اس کے متعلق حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم سے درخواست کی ہمارے نبی سے، یا رسول اللہ یہ انس جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ جو بچہ ہے، لڑکا جوان ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو ہمارے نبی نے دعا کی اس کے لیے، اکثرہ مالہ وولدہ، اے اللہ انس کو مال بھی دے، اولاد بھی دے، اور اس کو برکت عطا فرما اس چیز میں جو اس کے پاس ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے حضرت انس کے یہاں 100 اولاد ہوئی، 100، اور اللہ رب العزت نے مال بھی بہت دیا ان کو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا یہی مقصد بیان کیا ہے۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ کیا مقصد ہے؟ کثرت اولاد۔ ہمارا مقصد آج کل اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، کم سے کم اولاد، اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نکاح کا مقصد کثرت اولاد ہے، اور ہمارا جو مشن چل رہا ہے کم سے کم اولاد، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ ارے یہ چھوڑ دیجیے، اللہ رب العزت جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ ہر بچہ اپنے رزق کو لے کر آتا ہے، ہر بچہ اپنے رزق کو لے کر آتا ہے، یہ فکر چھوڑ دو کہ کہاں سے کھلائیں گے، اس کی برکت سے ہی تو کھائے گا، اس کی برکت سے ہی ہم کھائیں گے۔ آج جو ہمیں رزق مل رہا ہے نا گھروں کے اندر، یہ ہمارے بچوں کی برکت سے مل رہا ہے، نہیں تو ہمارے ایسے اسباب، ایسے اعمال نہیں ہے جو ہمیں رزق ملتا، انہی کی وجہ سے، اور ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی سے دعا کرا ایسی دعا کرنی چاہیے، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ الولود زوج الولود، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کثرت اولاد۔ ہمارے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تزوج الودود ودودا الولود فانی مقاصر بکم الامم، زیادہ محبت رکھنے والی اور زیادہ کثرت اولاد والی، جننے والی عورت سے تم شادی کرو، نکاح کرو، تاکہ میں کل قیامت کے دن میری امت کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں۔ تو ہمارے نبی کی حدیث یہ، نکاح کا مقصد یہ ہے۔ بہرحال وہ بیچ میں رہ گئی تھی بات، اس لیے آپ کے سامنے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی وجہ سے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اللہ رب العزت نے
यूं कहा कि वज़कुर रब्बका कसीरा, आप दिल ही दिल में अपने रब को कसरत से याद करे, जिक्र करे। वसब्बिह, और जबान से भी तस्बीह और तकदीस करे। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन 3 दिन और 3 रातों में जबान से तस्बीह, दिल में अल्लाह का जिक्र, बस लोगों से कोई बात नहीं हुआ करती थी, ना बात करने की ताकत थी, तस्बीह पढ़ने की ताकत थी लेकिन लोगों से बात करने की ताकत ही नहीं थी। और ये अल्लाह रब्बुल ने कहा कि जिस वक्त ये 3 दिन आ जाए जब तुम लोगों से बात ना करो तो समझ लो कि मेरी बीवी हमल से हो गई है, बस ये निशानी है। बिल आशी वल इबकार, सुबह को भी अल्लाह की तस्बीह बयान करो, शाम को भी। सुबह शाम का इसलिए जिक्र फरमाया कि ये अल्लाह की कुदरत में से है, कि अल्लाह की जो कुदरत है वो ज्यादा हो जाए आपके ऊपर। और अल्लाह की कुदरत ज्यादा हमारे ऊपर अगर निछावर होगी वो उस सूरत में होगी जब हम अल्लाह को ज्यादा याद करेंगे, अल्लाह की ज्यादा तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह का ज्यादा जिक्र करेंगे, तो अल्लाह अपनी कुदरतों को ज्यादा हमारे ऊपर नाजिल फरमा देगा। इसलिए अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अगला जो सबक है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सबक से हमारे ईमान में, आमाल में मजबूती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया